5. Thunderstrike. Thunderstrike! Mali! Ay. Hello mga kabebelaw! Ayan guys! Bago na naman po tayong challenge. Ito ang tinatawag na Guess the Word by Emoji. Ayan. At kasama natin ang Tropa! Ayan! Ayan guys. Ang mechanics ng ating palaro ngayon guys is pag may papakita akong picture, mga emoji, tapos sasagutin lang nila yon. Kung ang hindi makakuha ng tamang sagot is syempre naman buuan natin ulit ang harina yan sa mukha. At kung makatama ka naman ng sagot is magbubunot tayo sa bowl ng mga premyo. Ayan. Kaya guys, ano na? Alat na! Okay, easy round. Five, 4, 3, 2, wow! Seahorse. Seahorse! Correct! Una! Okay, next! 5, 4, 3, 2, 1! Bullseye. Bullseye! Correct! Bulutin ang premyo! Easy pa lang yan, no? Easy! Ako at ang naman, aray! Okay! 5, 4, Lighthouse! Ha? Lighthouse! Lighthouse! Correct! Oh my God! Magkano yan? 20! Okay. Hihirapan ni Bebe Lance to. Football! Football! Correct! Woo! Magkano to? 100! Kaya naman! Next! Sunflower! Sunflower! Correct! Dalian naman, te. Go, very good. Harap! Yung sing contest. 20 pesos! 5, 4, 3, 2, 1! Makulo! Lipstick! 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 Kaya! Okay! 5, 4, 3, 2, Butterbean. Ha? Butterbee. Mali! Butterfly! Butterfly! Correct! Batman! Batman! Correct!
Watermelon! Watermelon! Ah! Correct! Water juice eh, water juice. Anong hirap? Oh my God! Ang hirapan! Ayan! Ayan! 50 pesos! Kunti na lang. Ano yan? 5, 4, 3, 2, 1! Oh my God! Oh my God! 5, 4, 3, 2, 1! Ano yan, te? Rolling eyes! Mali! Dito pala yung mic. Dito pala yung mic sa baba. Roblox. Roblox! Mali! Rice. Rice? Correct! Ay, tapos ay. 100 pesos! Bumili naman ni Mark. Ay, araw ni Mike ngayon. Okay, next. Okay. Cheese ball. Cheese ball! Correct! Ang sabi mo? $50 pesos! Okay. Eggplant. Eggplant! Correct! 200. 50 pesos. 50 pesos! Ang Sakes, bongga. sakes, sakes. Five. Green tea! Green tea! Correct! Sa likod ko nag-iisip. 200. 20! Ilan na lang? Isa na lang? Oo, isa na lang. Last. Ito ka, yung next na to. French French fries! fries! Correct! French fries, ano nga to? 300. 200! Wow! Hardy na. Ano yung ano, naka-hard na. Palm tree. Palm tree! Correct! Palm tree. 100! Ano ba yan? Ang manas ko talaga sa 20. 20 pesos! Swerte ka na kasi may nakukuha ka. Ako nga wala pa nakukuha eh. Okay! Okay. 5, 4, Swordfish! Wala. Correct! Swerte. 100. Dito, sa gitna. 20 lang yan. Baka lang sa gilid ka, 50. Kanina to sabi sa akin 50. 50. 100! Ano siya? Mama G! Mahirap Ikaw pa nakatapat dito. 5, 4, Brain. 3, Brain cell. Vincent! Mali! Mali. Brain Brain cell. Akala ko rin brain cell din siya, pero mali din pala siya brain cell. Cellphone! Mali! Brainstorm. Brainstorm! Mali! Brain. Hi. Nawala na. Brain. 5, Brain cube.
Brain cubes. Mali! Mag-isip ko na kayo dito. Hindi siya brain. 5, 4, 3, Lublog mo na yan, Dawin. 1! Brain, Brain tumor na sasabihin. brain tumor. Ay, ano yun? Ganun-ganun na si Chitan. Ay. Reveal na yan eh, reveal yan. Cellphone yan, te! Oo. Ano tayo sagot? Cellphone. Smartphone. Next. 5, 4, 3. na? Template. Template! Mali! Good go! Good! 5, 4, 3, 2, 1! Sorry! Wallpaper. Wallpaper! Tama! Ayun, sorry, mabawi. 20. 500. 20. 20. 20. Ano? Pagswerte! Swerte! Okay! Ano yan? 5, 4, 3, Oo nga eh. 2, 1. Sorry! Dear. Dear! Tama! Ay, nakuha na yung ano mo. Okay, pang hinamit 300 pa. Nalaglag mo. Ano siya? Uy! 200 pesos! Ayusan! My love! Oy, may panghani mo na kayo. Ah. Ano yan? 5, 4, S1 yan. 2, 1. Dali ka na. Swan. Swan? Tama! Swan. 100? Bayan! Yeah! Oh, 100 pesos! Love again. Aray! Okay! Toothbrush. Toothbrush! Tama! Alam mo yun? Ito Wala ka niyan, di ba? Sa kanya talaga natapat, no? Ito, di, ano, dire, nandun. Ala! Ay! Wow! Ito. Night Fairy. Night Fairy! Mali! Five, 4, 3, 2, 1. Fairy Star. Fairy Star! Una yun talaga yung fairy sa star. Mali! Si Kilo din naman nakatingin nun. Gusto Shit. Ano ba yan? 5, Shipbow? 4, 3. Shipbo? Ano? Yan. Shipbo? Oo, hindi. Mali! Night Chip. Night Ship! Mali! Mali! Ano ka ba? Ano yan? Starlight? Starlight! Mali! Hindi mo tama na yun eh. Starship! Starship! Tama! Starship. Starship. 50 50 pesos! Next!
5, 4. Buttermoon? Buttermoon! Bakit? Ay, Ay, buttermoon. kabila naman din. Alam yan? 5, 4. Ay! Alam ko na Three. yan! Honeymoon! Honeymoon! Tama! Parang butter. Madali. 50 pesos! Ay! Parang nanatili ako sa ko na agad. Burger King! Burger King! Tama! Uy, may 100! May 100 ka dyan! May 100 pa dyan. Okay lang Ay, nasa akin na yung 100 eh. 50 yan, 50. 50. 50 pesos! Dali, amot. Gila ko, te. Tita. Okay. Ano yan, te? Yun talaga yung Wala. 5, 4, 3, Ako tsaka yung asido. 1! Ano yun? Umalis na hindi alam. Umalis na yung Sige, YouTube! YouTube! Tama! Ay, ang galing! Ang galing! Baka bente yung unin mo. Galing! Ang galing, galing! O, di ba? Itlog. 100! Aray ko! 20 pesos! Gusto ko yun, may mura pa. Okay! Madali-dali! 5, 4, 3, Rocket. Rocket! Tama! Okay, si Mark na. Ayan, bunot ka na. Bunot ka na! 100! Wow! Yes, susunod. Okay. Saan kay Mark? Tapos si Daddy. 5, 4, Ice. Ano ba yan? Three. Hindi, flakes yan eh. 2, Ice man. 1. Sorry! Ano sabi mo? Yung parang ano yun. 5. Snowman! Snowman! Tama! Ang galing! Akala ko hindi! Akala ko Bente! Snowman. Akes! Puro 20 pesos. Tuy! Okay! 5, 4, 3, 2, 1. Nang Sorry. Hindi ko alam. Hoy, yung udod. Good. Puro gilid-gilid lang. Bumalik ka doon. Tutut mo, kuya. Grabe! Game. Game! Yun din, gilid lang din yan. 5. Thunder Strike. Thunder Strike! Mali! Yan, good ah. 5. Ay. 5, Dito natin yan. 4, 3, 2, 1. Yan mo. Oh. Ako gamante. 5, 4, Pusin mo muna yung oras, te. 3, 2. Wow! Ay! Okay na. 5, 4, 3, Ko alam. 2. Alam ko na yan! Burnstorm. Brainstorm! Mali! Wow! Wait lang. Sagot! Alam ko yan! Hindi, kasi na pa si... Araw dun sa araw ko na agad. Si Daddy pa. Alam ko na yan! Di ba una? Hindi. Alam mo na, Daddy? Thunderstorm. Mali! Hindi para magudngod! Oo nga. Daddy, oh. Thunderbow. Thunderbolt! Mali! Boom! Ako sasagot, pero walang premyo. Alam ko na yan. Ano? Rainbow. Rainbow! Tama!
Kakausap mo. Kaya ako mo. Hindi ako. Okay. Ako pa rin. Wala yun. Sa pag-aaral lang. Ano yan? Pink! Pink! Tama! Ikaw na yan. Awa, kaya dito mo muna yung anak ko. Ano nyo? 20. 20. Bende! Okay. Uy, dali niyan. Oh, no. Galing din yung kakakapit ko lang si dyan eh. Ay! 5, 4, 3, Jet? Jet! Mali! Japan! Japan! Tama! 50 pesos! Ang daddy kasi itang ingay. 50 pesos. Ay, hindi mo sabihin dito. Wala po. 50, nakita ko mo 50. 20. Ay, 20. 20-20 na. Isa na lang to eh. Tapos, Okay, next! Silip-silip na lang ako. ha? 5, Paano po kahoy ba yan? 4, 3, Doon. 2, 1. Ay, isa na lang pala, Oo no? nga eh. Makita na sa akin. 5, 4, 3, Chocolate 2, chocolate tissue. Mali! Alam mo na. 5, 4, Oo, ikaw lang ako sasabihin. 2, Wala ka sabihin. Mike Adi. Alati. Chocolate roll. chocolate roll! Mali! Lublob! Ano yan? Lublob! Ay, lublog pala. Wait ka muna, di ba? Ano yan? 5, Hindi ko nga alam yung Four. nasa pinaka-umpisa eh. Paper roll. Mali! Ay, nagkala. Ka-zoom. Hindi chocolate roll yan ah. 5, 4, 3, 2, 1! Mali! Hindi mo alam kung... Ano na ba? Nakaikot na? Di ba? Ito last na, di pa nakasagot eh. 5. Hood roll? Diring! Ano yan? Ala na. Wala na. Cinnamon roll! Nga nga ba? Ano yun? Wala ba kung kahoy yun? Alam ko kung cinnamon yun. Alam ko cinnamon. Tissue. Sino? Okay, sino na? Ikaw. O, isa na lang pinaglabanan yan. 5, 4, Ano ba yan? 3. Ano? 1, 3. Ale! Boo! Traffic enforcer. Yellow. Yellow. Ay, alam ko na yan. Basta yel. Anong kulay ko nila? Yellow green. Yellow green! Ale! Hindi mali. Battery niya rin. Kasi yellow siya eh. Green light! Ale! Meron ba? Ano yan? Traffic enforcer yan eh. Bangungudol pa ako dito eh. Isa na lang yan. Sagutin nyo na yan. Stoplight. Sound! Ale! Yan. Ikaw na din. Ay. Ay! Ano yan? Wala. Marine! Ano? Marine! Marine! Mali! Man green. Reveal na yan. Man green. Man green! Mali! Alam mo? Green. Tingnan nyo. Pwede reveal yan. Okay na? Mango. Mango. Go. Alam ko na yun. Yung green go. Alam ko na yan. Ah. 5, 4, 3, Paungaan na lang. Two. Okay na, actually. 5, Ay! 4, 3, 2, 1. 1. Bye! Sitaw, sitaw. Green peas! Mali! Palatong.
Barato! Ale! Masarap to. Taray! 3, 2, 1. Hoy, ako muna! Ay, ayan. Zebra! Zebra! Ano? Mali! Ito na. Pizza! Pizza! Tama! Pizza! Pizza! Lagi sa'yo mas masarap eh. At ituting na sa Seb-Seb. 50 pesos! 50 pesos! Ako tabi naman ng 50 pesos na yan. Ayan guys, tapos na po ang ating palaro for today's video. Ayan guys, interview natin kung magkano ang kanilang mga premyo na kuha. Ano na? 90! 90 pesos! 90 pesos! Wow! Ay, mali pala. 140. 140! Saan mo lang ako masakot? 400! 400! 290. 290! Last 1,000. 390! Ay, 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 620! 620! 700. Oh! Gano? 700. 700! Wow! Ayan, kaya ayan guys, ang laki ng mga premyo, bongga naman. Ayan, thank you for watching guys, and don't forget to like and share and subscribe! Hanggang sa muli,